अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। 10th स्टैंडर्ड उर्दू में हम अपने हमसाये से दूसरा सबक पढ़ चुके हैं। इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो आज हम उसकी मश्क़ी सरगर्मियाँ हल करेंगे। क्या कहा गया है कि सबक का बग़ौर मुताला कीजिए और ज़ेल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 क्या पूछा गया है कि मुसन्निफ़ और हमसाये की एक दूसरे को मरूब करने वाली हरकतें मुख्तसरन बयान कीजिए। तो पहले का जवाब बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान दें कि जहाँ जहाँ ये तुम्हारा आया है, तुम्हारा, तो यहाँ पर मुसन्निफ़ किसको मुखातब कर रहे हैं? अपने पड़ोसी को। तो आप तुम्हारा से समझ जाएं कि यहाँ पर पड़ोसी की बात हो रही है। तो हम पहले का जवाब देखते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट करें कि मुसन्निफ़ और हमसाये ने एक दूसरे को मरूब करने के लिए कई कोशिशें की। सबसे पहले तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के ताल्लुक़ से डेंगे मारी, एक दूसरे पर रौब जमाया। तो आगे इस तरह से लिखना है आपने कि पड़ोसी ने जब कहा कि उसका भाई दिल्ली में मजिस्ट्रेट है, तो उस पर रौब जमाने के लिए फ़ौरन से मुसन्निफ़ ने क्या कह दिया कि उनका भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है। हालांकि हकीकत ये है कि पड़ोसी तुम्हारा जहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पे आपको पड़ोसी लिखना है कि पड़ोसी का भाई किसी मजिस्ट्रेट का चपरासी है, और मेरा की जगह आपको लिखना है मुसन्निफ़ के मुसन्निफ़ का कोई भाई ही नहीं है। इतना लिखने के बाद थोड़ा सा और आपको लिखना है, ऐड करना है कि हमसाये ने जब यहाँ पर कि हमसाये ने जब किसी सेहत अफ़ज़ा मकाम पर जाने की इत्तला दी, तो मुसन्निफ़ ने भी फ़ौरन उस पर रौब जमाने के लिए क्या कह दिया कि वो माँ अहलो अयाल ऊटा कमंड जा रहे हैं। पड़ोसी ने किस्तों पर, ये एक पॉइंट हो गया, ऊपर एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। फिर आगे यहाँ पर कि पड़ोसी ने जब खबर रौब जमाने के लिए किस्तों में फ्रिज ख़रीदा, तो मुसन्निफ़ ने भी अपनी बीवी के ज़िद पर फ्रिज ख़रीदना पड़ा मुसन्निफ़ को भी। और एक और पॉइंट है आगे, ये तीसरा हो गया। अब यहाँ पर आप देखें तो ये वाली लाइन से आपको एक बनाना है खुद से कि जब पड़ोसी की बीवी, यानी यहाँ पर अपनी बीवी के लिए कीमती साड़ी या जेवर लाते हो, तो ये मुसन्निफ़ किसको कह रहे हैं? पड़ोसी को कह रहे हैं। तो हम क्या बनाएंगे जुमला कि जब पड़ोसी की बीवी कोई कीमती साड़ी या जेवर ख़रीदती, तो मुसन्निफ़ की बीवी भी फ़ौरन फरमाइश करने लगती, उससे भी ज़्यादा कीमती साड़ी और जेवर की फरमाइश करने लगती। ये लाइन आपको लिखना है। फिर आगे एक और पॉइंट क्या आता है कि यहाँ से तुम्हारी बीवी, यानी पड़ोसी की बीवी, मुसन्निफ़ किसको कह रहे हैं? पड़ोसी को। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि जब पड़ोसी की बीवी ने अपने बच्चे के जन्मदिन पर 25 औरतों को मदऊ किया, तो मुसन्निफ़ की बीवी ने भी अपने उस पर, पड़ोसी की बीवी पर रौब जमाने के लिए क्या फ़ैसला किया कि वो कम से कम 50 औरतों को दावत देगी। इस तरह से ये जवाब मुकम्मल हुआ। और आगे आप डाल देंगे क्वेश्चन में से लेके कि इस तरह मुसन्निफ़ और हमसाये ने एक दूसरे को मरूब करने के लिए मुख्तलिफ़ हरकतें की। तो पहले का जवाब कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। नंबर 2 क्या पूछा गया है कि नैनीताल और ऊटा कमंड की सैर को ना जाने से मुतालिक मुसन्निफ़ और हमसाये की गलत बयानी को तहरीर कीजिए। ना जाने के ताल्लुक़ से, तो इसका जवाब देखें, पहले ही पेज पे सेकंड पैराग्राफ में है। यहाँ से कि क्या लिखेंगे हम कि हमसाये ने, यहाँ से कि हमसाये ने मुसन्निफ़ को क्या ख़बर दिया था कि वो किसी सेहत अफ़ज़ा मुकाम गालिबन नैनीताल जा रहे हैं, और मुसन्निफ़ ने भी फ़ौरन हमसाये पे रौब जमाने के लिए क्या कह दिया कि वो माँ अहलो अयाल ऊटा कमंड जा रहे हैं। लेकिन दोनों ही कहीं नहीं गए। दोनों ने ये बहाना ढूंढा कि मुसन्निफ़ ने क्या बहाना ढूंढा कि यकलख्त, यानी अचानक उनकी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई है और डॉक्टर ने उसे घर पर मुकम्मल आराम करने के लिए कहा है। और मुसन्निफ़ ने ऊटा कमंड ना जाने की ये वजह बताई कि उसके साले की शादी है और उसका इंतज़ाम की ज़िम्मेदारी मुसन्निफ़ पर है। तो दोनों ने इस तरह से, लुत्फ़ ये है कि मुझे मालूम था, मुसन्निफ़ क्या करें, लुत्फ़ ये है कि उन्हें मालूम था कि पड़ोसी की बीवी, उन्हें मालूम था कि पड़ोसी की बीवी, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी से मैंने आपको बताया कि मुराद कौन है? पड़ोसी। मुसन्निफ़ किसकी बात कर रहे हैं? पड़ोसी की। तो मुसन्निफ़ क्या कहते हैं कि मुझे मालूम था कि तुम्हारी बीवी भली चंगी है, और तुम्हें पता था कि मेरे साले की शादी तो क्या अभी तक सगाई भी नहीं हुई। तो ये, इसे आप एक बार पढ़िए, बहुत ही आसान जुमले में ख़ुद से भी लिख सकते हैं।
تو یہاں تک اس کا جواب رہے گا، اس طرح سے مصنف اور ہمسائے نے ایک دوسرے پر غلط بیانی کی۔ تو نمبر 3 کیا پوچھا گیا کہ مصنف کے ہمسائے کے فریج خریدنے کی وجہ لکھیے۔ تو اس کا وجہ بہت ہی آسان ہے، آپ دیکھیے یہاں پر شروع میں یہاں پر مصنف خود بتا رہے ہیں کہ پچھلے دنوں جب تم نے مجھ پر رعب جمانے کے لیے قسطوں پر ایک فریج خریدا، تو وجہ کیا تھی؟ رعب جمانا۔ تو بہت ہی آسان آنسر ہے، ایک ورڈ میں ہے یہ جواب کہ مصنف کے ہمسائے کے فریج خریدنے کی وجہ مصنف پر رعب جمانا تھا، بس اتنا ہی۔ پھر نمبر 4 کیا پوچھا گیا کہ اپنا دیوالا پٹ جانے کے اندیشے سے متعلق مصنف نے ہمسائے سے جو درخواست کی اسے لکھیے۔ تو پیراگراف میں چلتے ہیں یہاں سے کہ جب مصنف نے سنا کہ اس کا پڑوسی قسطوں پر ٹیلی ویژن سیٹ خریدنا چاہتا ہے تو مصنف نے کیا درخواست کی کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا، فریج کی قسط بھی بڑی مشکل سے ادا کرتا ہوں اور اگر ٹیلی ویژن کی قسط بھی ادا کرنی پڑی تو میرا دیوالا ہی پٹ جائے گا۔ اتنا آپ کو لکھنا ہے۔ تو نمبر 5 میں کیا پوچھا گیا کہ مصنف اور ان کے ہمسائے کی گرفتاری سے ڈرنے کی وجہ بیان کیجیے۔ تو مصنف اور ان کے ہمسائے کی گرفتاری سے ڈرنے کی وجہ ان کے بیوی بچوں کے بیانات ہیں۔ ایک لائن آپ اس طرح سے لکھیں گے، پھر آگے یہاں لاسٹ پیراگراف جو ہے تو اس کا جواب یہاں سے آئے گا کہ پڑوسی کا بڑا بیٹا ڈینگے مارتے ہوئے یا ہانکتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ میرے باپ نے ایک دفعہ مٹی کا تیل بلیک مارکیٹ میں فروخت کر کے 7,000 روپے کمائے تھے۔ تو مصنف کا بیٹا اس سے بازی لے جانے کی نیت سے اسے بتاتا ہے کہ میرے ڈیڈی نے ایک مرتبہ اسکول کے فنڈ سے 10,000 روپے اڑا لیے تھے۔ تو مٹی کا تیل جو بلیک مارکیٹ میں فروخت کیا تھا، یہ بلیک مارکیٹنگ کے جرم میں انہیں جیل ہو سکتی ہے، اور ایک مرتبہ اسکول کے فنڈ سے 10,000 روپے اڑا لیے تھے، یہ سیدھا سادہ چوری کا کیس ہے جس کے الزام میں دونوں گرفتار کیے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف کو گرفتار کیے جانے کا ڈر ہے۔ آگے نمبر 6 کیا پوچھا گیا کہ جن سماجی برائیوں کے خلاف سبق لکھا گیا ہے انہیں لکھیے۔ تو اس کا جواب ہم یہاں سے لے لیتے ہیں تھوڑا سا کہ بعض لوگ اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے اسی طرح شیخی بگھارتے ہیں۔ اکثر پڑوسی بھی اپنے آپ کو اوروں سے بہتر ثابت کرنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں اور غلط بیانی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں، رعب جمانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ انہی سماجی برائیوں کے خلاف سبق میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس طرح سے آپ پورا جواب لکھ دیں گے کہ انہی سماجی برائیوں کے خلاف سبق لکھا گیا ہے۔ تو یہ 2 لائن 3 لائن کا جواب ہو گیا۔ آگے کیا کہا گیا ہے کہ نمبر 7 ذیل کے شعر کو نثر میں لکھیے۔ کیا شعر ہے کہ تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں، بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے۔ تو نثر میں یعنی جو عام بات چیت میں ہم بات کرتے ہیں تو یہ لائن کس طرح سے کہیں گے؟ بہت ہی آسان ہے کہ بھلے ہی تم مسکرا رہے ہو مگر میں جانتا ہوں کہ تمہارا حال میرے حال سے بہتر نہیں ہے۔ یہ پورا آپ کو نثر میں اس طرح سے لکھنا ہے۔ 8واں کیا پوچھا گیا کہ سبق کے مطابق ذیل کے نکات کو مصنف اور ہمسائے کے کالم میں تحریر کیجیے۔ کیا دیا ہوا ہے؟ 500 کی ساڑی۔ تو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ 2 طرح کا کالم بنا لیں۔ سب سے پہلے مصنف، ایک میں لکھیں مصنف اور ایک میں لکھیں ہمسایہ۔ تو 500 کی ساڑی یہ بات کس کی تھی؟ پڑوسی ہمسائے کی تھی، تو ہمسائے کے کالم میں لکھ دیں 500 کی ساڑی۔ پھر کھانا نہ ہضم ہونا، نیند نہ آنا، 50 عورتوں کی دعوت، تو یہ ساری باتیں مصنف کے کالم میں آئے گی۔ 106 ڈگری بخار، یہ بھی مصنف کے بیوی نے بات کہی تھی تو اس کی کالم میں یہ چاروں باتیں آ جائیں گی۔ پھر خراٹے 1 فرلانگ تک سنائی دینا، یہ بات ہمسائے کی بیوی نے کی تھی تو یہ ہمسائے کے کالم میں آئے گا۔ پھر آگے کیا کہا گیا؟ 9واں سبق کے کسی ایک واقعے کے تعلق سے اپنی رائے دیجیے۔ تو آپ کو رائے دینا ہے، تو اس پہ رائے دینا بہت ہی آسان ہے، آپ کو خود اپنا رائے دینا ہے۔ تو آپ اسے اپنے الفاظ میں بالکل سمپل آسان الفاظ میں لکھیں کہ مصنف اور اس کے ہمسائے جو تھے شیخی بگاڑنے کے لیے، ایک دوسرے پر رعب جمانے کے لیے ڈینگے مارتے تھے، جس کا بہت برا اثر ان کی اولاد پر ہوا اور وہ بھی ایک دوسرے سے لاف زنی کرنے لگے، ڈینگے مارنے لگے، ایک دوسرے پر رعب جمانے لگے، اور اس بات کا احساس بھی ان بچوں کو نہیں ہوا، اور ان کی غلط بیانی ان کے والدین کے لیے زحمت کا باعث بن سکتی ہے
کے ہمسائے کے لڑکے نے اپنے والد کی بڑائی ہانکتے ہوئے کیا کہا کہ اس کے ابو نے بلیک مارکیٹنگ کرنے والا ایک مجرم اپنے ابو کو بنا دیا، جبکہ مصنف کے بیٹے نے 2 قدم آگے بڑھ کر اس پر رعب جمانے کے لیے اپنے باپ کو اسکول فنڈ میں 10,000 روپے اڑا لینے والا چور بنا دیا۔ تو مصنف جو تھے ایک معلم تھے، ایک استاذ تھے جس کا کردار بے داغ ہونا چاہیے، لیکن خود اس کا بیٹا بڑی شان سے کہہ رہا ہے کہ اس کے والد نے اسکول فنڈ سے 10,000 روپے اڑا لیے۔ اس بیان سے مصنف کے کردار پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ بچوں کی حرکتوں سے ظاہر ہے کہ ڈینگے مارنے کی عادت کتنی غلط اور بری اور خطرناک ہے۔ ہر انسان کو اس بری عادت سے بچنا چاہیے۔ اس طرح سے آپ مشورہ دے دیجیے اپنے الفاظ میں 4-5 لائن میں۔ آگے کیا کہا گیا کہ ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ سبق کے 4 محاوروں کو اپنے جملوں میں لکھیے۔ تو 4 محاورے کون کون سے ہیں دیکھتے ہیں۔ پہلا محاورہ دیکھتے ہیں، دیوالا پٹ جانا یعنی بہت نقصان ہو جانا۔ تو آپ اس پہ اس طرح سے جملہ بنا سکتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں کی دعوت لی، امی نے پورا کھانا بنا رکھا تھا، لیکن بارش اتنی تیز ہونے لگی جس کی وجہ سے میرے دوست نہیں آ پائے اور میرا تو دیوالا ہی پٹ گیا۔ تو ایک جملہ یہ ہو گیا۔ دوسرا محاورہ کیا ہے، سانپ لوٹنا یعنی حسد کے مارے بے چین ہونا، جل جانا۔ تو آپ اس میں یہ جملہ بنا سکتے ہیں کہ رشتہ داروں کے سینے پر آپس میں ایک دوسرے کی ترقی دیکھ کر سانپ لوٹنے لگتے ہیں۔ اس طرح سے آپ جملہ بنا سکتے ہیں۔ تیسرا محاورہ کیا ہے، نیچا دکھانا۔ یہاں پر تیسرا محاورہ نیچا دکھانا۔ نیچا دکھانا پہ آپ یہ بنا سکتے ہیں، بہت ہی آسان ہے کہ بعض لوگوں کو دوسروں کو نیچا دکھانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ سمپل۔ رنگ لانا یہ بھی ایک محاورہ ہے، تو آپ اسے جملوں میں اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کہ بار بار قرض لینے کی عادت یہ رنگ لائی ہے کہ اب دوست اور احباب دیکھتے ہی راستہ بدل دیتے ہیں۔ تو یہ 4 محاورے ہم نے جملے بنائے ہیں، آپ لوگ اسے لکھ لیجئے گا۔ آگے کیا کہا گیا ہے نمبر 2 میں کہ ذیل کے الفاظ کی ضد سبق سے تلاش کر کے لکھیے۔ سبق سے تلاش کر کے لکھنے کو کہا گیا ہے۔ تو سنجیدہ سب سے پہلے دیا ہوا ہے، سنجیدہ کا کیا آئے گا، مضحکہ خیز۔ آپ کی کتاب میں یہاں پر دیا ہوا ہے مضحکہ خیز۔ سنجیدہ کسے کہتے ہیں، جو کم بولتا ہے، ہنسی مذاق نہیں کرتا، مستی نہیں کرتا ہے، تو اس کا ضد کیا ہوگا، مضحکہ خیز۔ پھر کیا پوچھا گیا ہے، انکار یعنی انکار کر دینا، صاف صاف۔ انکار کا آئے گا اعتراف یعنی اقرار کر لینا۔ انکار کا ضد اعتراف۔ پھر پوچھا گیا ہے غریب کا آئے گا رئیس۔ آپ کی شروع میں دیا ہوا ہے پیراگراف میں رئیس ابن رئیس، آپ کی بک میں ورڈ آیا ہے، تو غریب کا ضد کیا ہے، رئیس۔ آگے کیا پوچھا گیا ہے کہ اختلاف یعنی کسی سے کسی معاملے میں نہ جمنا، اختلاف رکھنا، بات اپوزٹ ہونا۔ تو اختلاف کا آ سکتا ہے سمجھوتا، یہاں پر ہے، یہاں اختلاف کا آئے گا ضد سمجھوتا۔ پھر دن کا کیا آئے گا، آپ سب کو پتہ ہے دن کا رات آتا ہے، یہاں پر رات۔ پھر کیا پوچھا گیا ہے، باہوش کا کیا آئے گا، رات کے پاس ہی یہیں پر ہے کہیں، ہاں، باہوش کا کیا آئے گا، بے ہوش۔ باہوش یعنی ہوش میں رہنا، بے ہوش یعنی ہوش میں نہیں رہنا۔ پھر کیا پوچھا گیا ہے، صحت مند۔ تو صحت مند کا آئے گا بیمار، یہ صحت مند کا ضد بیمار ہو گیا۔ پھر کیا آیا ہے، خرید کا ضد ہوگا فروخت۔ آپ کی کتاب میں کہاں آیا ہے، یہاں فروخت۔ تو یہ مکمل ہو گیا ضد۔ آگے کیا پوچھا گیا ہے کہ مصنف کے بچوں اور ہمسائے کی لفظنی کو جدولی تقسیم میں درج کیجیے۔ تو مصنف کے بچوں کی اور ہمسائے کے بچوں کی کیا کیا تھی، 2 بتانا ہے۔ تو یہاں سے آپ لے لیجئے مصنف کا پڑوسی ہمسائے کا بچہ بلیک مارکیٹنگ کا تیل، یہاں سے کہ میرے باپ نے ایک دفعہ مٹی کا تیل بلیک مارکیٹنگ میں فروخت کر کے 7,000 روپے کمائے تھے، یہ ایک لائن آئے گا۔ پھر دوسرے میں کیا آئے گا، مصنف کے بچے میں کیا آئے گا کہ میرے ڈیڈی نے ایک مرتبہ، یہاں سے آئے گا میرے ڈیڈی نے ایک مرتبہ اسکول فنڈ سے 10,000 روپے اڑا لیے تھے۔ تو ایک یہ مصنف کے کالم میں آئے گا اور اوپر والا یہ
तुम्हारा बड़ा लड़का ये किसके कॉलम में आएगा, पड़ोसी के कॉलम में। फिर एक और लिखना है ना, 2 कॉलम दिए हुए हैं यहाँ से। हर रोज़ 5 रुपये मिलते हैं, ये कौन कह रहा है, मुसन्निफ़ का बेटा। और पड़ोसी के बेटे में कितना आएगा, हर रोज़ 2 रुपये जेब खर्च के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से आपको दोनों के कॉलम में लिख देना है। मुसन्निफ़ के बच्चों की पहले में क्या लिखना है आपको कि डैडी ने स्कूल फंड से 10,000 रुपये उड़ा लिए। दूसरे में लिखना है जेब खर्च के लिए रोज़ 5 रुपये मिलते हैं। हमसाये के बच्चे के लिए जेब खर्च के लिए रोज़ 2 रुपये मिलते हैं। और बाप ने क्या किया था, मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त करके 7,000 रुपये कमाए थे। तो इस तरह से आपको ये कॉलम फिल करना है, भरना है। फिर क्या पूछा गया है, ज़ेल का शिप की खाका मुकम्मल कीजिए। तफरीही मकामात और फिर मुसन्निफ़ के ना जाने की वजह और हमसाये के ना जाने की वजह पूछा गया है। तो तफरीही मकामात, मुसन्निफ़ कहाँ जाने वाले थे, ऊटा कमंड, और हमसाया कहाँ जाने वाले थे, नैनीताल। तो मुसन्निफ़ ने ना जाने की वजह क्या बताई थी कि साले की शादी का इंतज़ाम करना है, और हमसाया ने ना जाने की क्या वजह बताई थी कि अचानक बीवी की तबीयत का ख़राब हो जाना। आगे क्या कहा गया है कि तहरीरी सरगर्मियाँ मंसूबे, एक ही नाव में सवार होना, इस मुहावरे को उन्वान बनाकर कोई दिलचस्प वाक़या तहरीर कीजिए। फिर मेरे हमसाये के मौजू पर 10 या 15 सत्रों का मजमून लिखिए। हाय मेरा दिवाला पिट गया, इस उन्वान पर दिलचस्प मजमून तहरीर कीजिए। तो आप लोग ज़रूर कोशिश करिएगा इस पर लिखने की। अगर नहीं हो पाता है तो फिर मुझे बताइए कमेंट में, मैं इंशाल्लाह देखूँगी, कोशिश करूँगी। आगे क्या कहा गया है कि सबक में लफ्ज़ कमो बेश इस्तेमाल हुआ है, इसी तरह वाव अत्फ़ की 4 तरकीबें लिखिए। तो इसके लिए हम चलते हैं आपके सबक नंबर 1 में, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में। उसमें बहुत सारे वाव अत्फ़ वाले अल्फ़ाज आए हैं, तो हम देखते हैं। हुआ है इस तरह, वाव अत्फ़ के 4 अल्फ़ाज बनाइए। तो देखिए, अज़मत व रिफ़ात 1 हो गया, मालो मता वाव अत्फ़ वाला 2 हो गया। फिर इल्म व हुनर वाव अत्फ़ है। फिर तहज़ीब व माशरत, ये 4 यहाँ से हो गए। फिर सुबह व शाम, दिन व रात, खैर व आफ़ियत, आम व ख़ास, इस तरह से बहुत सारे अल्फ़ाज आप बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, और जितना जल्दी हो सके ये सारे सवाल जवाब आप लिख लें। अगली वीडियो कौन सा टॉपिक पर होना चाहिए मुझे ये भी बताएं।